ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳୁ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ କରୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଭଳି। ଏବଂ ସେଦିନ ସଦାବେଳେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କ'ଣ ହେଲା, ଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଫିସରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛିର ସମୀକ୍ଷା ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇଆ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଗୀତ ନାଚର ଆସର ହେଇକିରି ଶେଷ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ବି କରିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିଦେଲେ। ୱାର୍ମ ଅପ୍ କଲା ପରେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନ ହବ ଇଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା। କାରଣ ଗୀତ ନାଚ ପରେ ଆଉ କେହି କଥା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାନ୍ତି। ଅଛି ଆଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ କଲେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଯୋଉଠି ତୁମେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଉଛ ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କର, ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୁରୁମାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ, ତୁମର ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ତାକୁ କହିଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସେ ଗୀତ ବୋଲିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି। ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 5 ମିନିଟ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ରେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ଜଣେ ଜାତିସ୍ମରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରଖିବି ଏବଂ ସବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କ ନିବେଦନ ରଖିବି ଯେ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତତଃ 5 ମିନିଟ୍ ନହେଲେ 3 ମିନିଟ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନେ କହିପାରିବା ଉଚିତ ଯେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତୁମେ କଲ, ତୁମର ପିତାମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଜାଣିଲ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲେ, ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ଜଗତପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ, ସେ ଏଠୁ 200-300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛି। ଯେତିକି ଆମେ ପୂଜା କରିବା କଥା ସେ ତୁଳନାରେ ତ କରୁନା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ତାର କିଛି ଶତକଡ଼ା ତ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ କଥା କହନ୍ତୁ। ଜଣେ କ'ଣ ହବ? ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ହବ, ଜଣେ ହବ ବିଚାରକ ହବ, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହବ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହବ, ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହବ। ସମାଜର କୋଉ କୋଉ କଥା ନାହିଁ ଯୋଉଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ କଲି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳ, ଯିଏକି ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ତାକୁ 1921 ମସିହାରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯୋଉଠି ଅଛି ତା କଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଆମର ହେଉଛି ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ ସୋସାଇଟି, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି। ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି ହିନ୍ଦ୍ ସେବକ ସମାଜ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଯାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଅନାଥାଶ୍ରମ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନାଥ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 10-15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଚୌଦ୍ୱାରରେ। ସିଏ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବରେ ସେ ସୁନାମଧନ୍ୟ। ଏବଂ ସମାଜ ସେବାରେ ସେ ଏତେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲାଣି, ପଦ୍ମଭୂଷଣର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସେ ସମୟରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହୁଏତ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଜଣେ ପାଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ। କାରଣ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ନାଁ ଥିଲା। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋର ପଇତାର ଅଛି 6ଟା ଖିଅ। ଏ ଯୋଉ ପଇତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହାର 6ଟା ଥାଏ, କାହାର 9ଟା ଥାଏ, ହେଲା କି? ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ସିଏ ତାକୁ କହିଲେ, ସେ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ 6ଟା ଖିଅ ମାନେ କ'ଣ? 6ଟା ଖିଅ ମାନେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ମତେ ଛୁଅ ନା? ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଖାଇବିନି?
मु ब्राह्मण माने सी जो रास्ता रे जीवो मु से रास्ता रे जीविनी मु ब्राह्मण माने मु जो कूअरु पानी उठेबी से कूअरु आउ के पानी उठेबेनी ना से कहले ब्राह्मण अर्थात छटा क्षय कौन यजन जाजन अध्ययन अध्यापन एवं आउ रहिला दान एवं आरटी है परिग्रह जजन कौन है जजन है निजको चिन्हब हु आर यू मते जिते बेले सत्यव्रत बाबू गीत गाउथिले मुझे ईर्षा भी होउथिला काश मु एमती गाउथांती मो बेले आपण माने के ताली मारुछंती ताली मारना ताके बेले किते ताली मारले केते सुंदर ले आई एम हैप्पी गॉड ब्लेस यू हला कि तू केही कहा भलिया हेबे नाही ए विश्व रे केही कहा भलिया हेबे नाही जेमनी थम इंप्रेशन जेते बेले निहाती जरूरी है आपनकर चिन्ह कोउति दियंती थम इंप्रेशन दियंती पृथ्वी रे एते कोटि कोटि शह शह कोटि लोकंग भितर द्वितीय लोक को ईश्वर जन्म दे रांती जहार तुम थम इंप्रेशन सहित तार मिसिबो तेणु जहाँ सत्यव्रत को देइचंती ईश्वर जहाँ डॉक्टर षडंगी को देइचंती ईश्वर सेगुड़ा मते देइना देबे नाही प्रत्येकंग भितरे गोटे स्वतंत्र सत्ता अछि जजन नो योरसेल्फ जानो तुमे किए जाजन तुमे जहाटा जानिचो ताकू अन्य को जणाओ এই যে ভাবনা ଅଛି যে নিজକୁ ଜାଣିବାର କଥା ସେ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କୁହ ସେମାନେ ବି ନିଜ ନିଜକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯଜନ ଯାଜନ ହେଲା ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଦାନ ପରିଗ୍ରହ ଦାନ କ'ଣ ହେଲା ତୁମେ ଦବ ଯୋଉ ଟୀକା ଯୋଉ ଆମର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ବୋଲନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲନ୍ତି ଦେବ ଦିଆଇବ ଦେପଦ ଲଭିବ ମରଣ ପଥକୁ ସେହି ଦବ ଏବଂ ଦିଏଇବ ଏବଂ ଆଉଟା ରହିଲା କ'ଣ ସେଟା परिग्रह परिग्रह कौन जेमिति दब तुमे सेमिति नब भी अध्ययन अध्यापन पाठ भी पढ़िब अन्य को पढ़ेइब तुमे आज पढ़ुछ काली पढ़ेइब ये तुमर जो माने अध्यापक अध्यापिका अछन से माने आगु पढ़िथिले एबे पढ़ौछन्ती तेणु प्रत्येक समय तुमे देव दिएइब तुमे पढ़िब तुमे निजे पढ़िब अन्य को पढ़ेइब एवं दान दब एवं दान भी ग्रहण करिब दान ग्रहण करिया भी खराब कथा नुहे कारण मते श्रद्धारे जितेबाला आपण उत्तरीयटी देले मुझे ताको नेबी नाही मु ताको काढी किरी उपाड़ी देबी मुझे मते फूल तोड़ाटी दियागला मुझे ताको धरिबी नाही ताले आपण कष्ट पाइबे आपण श्रद्धारे गोटे जितेबाला जिनिस दउचंती मु आपण माने डिमांड करिबे दाबी करिबी नाही किंतु आपण जितेबाला श्रद्धारे देबे से श्रद्धा रो देइथिबा जिनिस को हमें ग्रहण करिबा मध्य उचित सी बुझेई देले समाज को जे ब्राह्मण माने जो 6 घियो पैता रखिदनी से 6 घियो पैतार अर्थ हैला एया यही सब गुण जदि तुमे रखिथिबो ताहले तुमे यज्ञ पवित्र धारण करिया पई तुमे हो योग्यतम व्यक्ति किंतु आमे कोन ना आमे आकु करिवो एवं आउ जहा जहा करिया कथा करिवो ए सब जो जो कथा से कहले से कथा किछि करिवो नै किते सुंदर भाबरे से करदे तेणु लक्ष्मी नारायण सब यही जन व्यक्तित्व तांको विषय घंटा घंटा कथा कह जाई पारे तेणु प्रत्येक वर्ष जितेबाला तांकर होउची बर्थ एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी से दिन केवल लक्ष्मीनारायण साहू जीवन एवं तांकर दर्शन उपर ही आलोचना हवा उचित ये जो जानुआरी मास गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण मास सारा भारत वर्ष 11 कहा जन्म जानुआरी 11 यूथ डे स्वामी विवेकानंद जयंती 23 कहार नेताजी सुभाष बोसर 28 कहार लाला लजपत राय 30 कहार गांधी तिरोधान 26 कौन गणतंत्र दिवस इमिति लागिक रही जानुआरी मासटा भारी गोटे शुभ मास ये समय नातिशीतोष्ण जलवायु थाए आपको बेसी खरा नहीं बेसी ठंडा नहीं एवं तारी भितरे आपण माने एई महापुरुष मानकर दिन आपण पालन करंती एवं तारी भितरे पडुची लक्ष्मीनारायण साहू महाविद्यालय वार्षिक उत्सव तेणु विवेकानंद कथा न कहले ये अपूरणीय रही मोर वक्तव्य ये मुझे चाहूँगी जे प्रथम कही रखे जो ये आम सत्यव्रत हो मो भितर तो मुझे कहली समस्त गुण अलग अलग रही दुईटी लोक ईश्वर सामान भाव जन्म देना समस्ते गीत गाई पारे मु जो कम कर सी कर आप जो कम कर थॉमस अल्वा एडिसन ना समस्ते शुणी मेट्रिक भी पढ़ाऊला विषय माने जो 10 भितर भी थॉमस अल्वा एडिसन विश्वर जड़े सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और उद्भावक सी जो सान थे से कान को भल शुभु ना लिटिल हार्ड अफ हियरिंग शुणी पार ठीक है से जितेबाला जो माँ नहीं बापा नथिले माँ नहीं जो विद्यालय पढ़ेले से विद्यालय 2-4 दिन गला टीचर गोटे चिठी लिखिले
चिठी लिखि ताको फोल्ड करी कहले हैंड ओवर दिस लेटर टू योर मदर। सी फेरिले घर को फेरिला पर ताको मां को देले चिठीटा को चिठा ताको मां खोलिले खोलिकी पढ़िले पढ़िकी ताको आखिर दुई धार लुह बहीगला तापर से ताको फोल्ड करके पुणी ट्रंक रे रखिदेले। यांकर जिज्ञासा आसला कहले जे मां कौन है व्हाट हैपेंड नाई गोटे खुशीर कथा से लिखिछन सेइति पे मो आखिर टिके लुह बहीगला। खुशीर कथा कौन ना तो विद्यालय हेडमास्टर लिखिछन जे तुम पुत्र एते मेधावी जे ताकू पढ़िला बेले शिक्षक आम विद्यालय रे नहांती। अल्वा एडिसन उनको एक कथा ताको मां बुझेई देले से भी खुशी हेले तामाने मु आई एम सो टैलेंटेड मु एते प्रतिभा संपन्न एते प्रतिभावान सेठू ताले मते किए पाठ पढ़े ना मु पाठ पढ़े सेठू ताको मां ताको पाठ पढ़ेले। तापर जहाँ आप जानी पृथ्वी से एकमात्र वैज्ञानिक जे 1000 रु अधिक उद्भावन कर मोर देन 1000 बहुत पुरस्कार पाइले बहुत उद्भावन कले बहुत प्रसिद्धि पाइले सारा विश्व में से ना कले। हठात दिन घर सजाड़ू सजाड़ू से पुराना ट्रंक को से बाहर कले एवं सेते बेलू मसीहा हो जाइथिबा से चिठी को खोलिले चिठी पढ़ी बहु वर्ष तले बहु दशंधि तले जो चिठी को पढ़ी अल्वा एडिसन मां को आखिर दुई धार लुह आसला आज से चिठी पढ़ी अल्वा एडिसन को आखिर दुई धार लुह बढ़ीगला। से चिठी रे कौन लिखा थिला एमिति जहाँकि एते वर्ष पर अल्वा एडिसन को आखिर लुह आनीदेला। से लिखा थिला जे मिसेस एडिसन आपणकर पुओ एते निर्बोध जे ताकू आम विद्यालय रे ताकू स्थान दे आम विद्यालय परिवेश को आम खराब करिवु नाही दया करी आपन पिला को नहीं जाते। किंतु माँ माने पुओ गुण जमती माँ जाने गुण चिन्ह गुणिया जो कथा कह जाइछि अल्वा एडिसन को माँ जानी थिले जे तांको पुओ केते विद्वान केते प्रतिभा संपन्न एवं निजे पाठ पढ़िले एवं बहु संग्राम संघात देकरी अल्वा एडिसन गले पर से अल्वा एडिसन हेले 1000 रु अधिक जहाँ देइछन आज आम उपभोग करूँ सारा विश्ववासी। क्योंकि नो योर सेल्फ जोटा जजन जोटा लक्ष्मीनारायण साहू कहते जजन नो योर सेल्फ निज को जान निज भितरे तुम्हें एटी 5 प्रकार व्यक्तित्व बसचंती तुम्हें तांको भली नेत्री हुए तो नहीं पार तांको भली कंठशिल्पी नहीं पार तुम्हें एमती प्रशासनिक अधिकारी नहीं पार तुम्हें एमती प्रिंसिपाल नहीं पार एमती इतिहास जने प्रवीण अध्यापक नहीं पार कि मो भली जड़े समाजसेवी नहीं पार तुम्हें आउ किसी हुए तो ईश्वर से तुमको गढ़ी एटा आज सभार अंडरलाइन पिला माने बयस तुम बहुत कम तू निज को चिन्ह और निज को से अनुसार कैरियर बिल्ड कर लोक कौन कहूँ से कथा से किसी ना तुम्हें निजे निज को चिन्ह और से अनुसार गढ़ और ए तुमको दिग्दर्शन किए देवे दिग्दर्शन तुम अध्यापक अध्यापिका और घरे जो मैंने बापा माँ अच्छा। स्वामी विवेकानंद पाठ पढ़ुले कलिकता सेठी आमे सब कौ स्कूल को कि कॉलेज को गले कौ पिला माने जीवन में कौन हम कह हाथ टेकिल तुम्हें कौन हम तुम्हें कौन हम टेकियो कि तुम मैंने सब कौन हम कौन हाँपी चाहूच 2-4 जन आगे जी बस कहल टीचर टीचर हाँ से चाहून बहुत भल कथा एवं अनेक साधारणतः कौन कहे एमती टीचर कहे मु वकिल हेबी मु हेबी कौन डाक्तर हेबी इंजीनियर हेबी प्रोफेसर हेबी वकिल हेबी राजनीति करी एमती विभिन्न कथा कहती। स्वामी विवेकानंद को जिते बड़े पचार गला समस्त को आश्चर्यचकित होगी से कहले मु घोड़ा गाड़ी चलेबी मु घोड़ा गाड़ी चलेबी कारण तांको बापांकर जो घोड़ा गाड़ी थिला से घोड़ा गाड़ी जी थिले घोड़ा गाड़ी चलाउथिले चालक जी से सुंदर झलमल पोशाक पिंधुले से ब्रिटिश एरा ब्रिटिश समय एवं पूरा झलमल पोशाक पिंधुले एवं आगे सी बसुले पछरे जो माने बसुले स्वामीजी को लागुथिला सेतबेले तांको नाम थिला नरेंद्र नरेंद्र को लागुथिला जे सेठी जो माने बसु पछरे बसुछन्ती पीपल विल सी हु इज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट जे बसी ताकू देखिबे ना तेणु कि मु आगे बसबी एमती झलमल पोशाक पिंधिबे तो सी गोटे ताकू नहीं रोमांटिसाइज करते फिलिंगटा से कहले मु घोड़ा गाड़ी चलेबी पिलाने सब समस्ते हसिले मास्टर कौन कहे मास्टर चुप हो रही पिलाने बाहर पर थट्टा तमसा कले से घरे जाइए मुह सुखे घरे जो पहुँचले माँ को अरे बाबा कौन है तोर ये तो मुह कहीं सुखी जाए विद्यालय आसिक सी कहले मु माँ एक कहली मु कहली मु घोड़ा गाड़ी चलेबी समस्ते हसिले मत टाही टापर कले मु कौन भूल कली कि
ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମା ବି ତାଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ତ ମା ଜଣେ ହେଇଥିବେ, ସେଇଭଳି ତ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଥିବ। ସେ ସିଧା ଠାକୁର ଘରକୁ ପଶିଗଲେ। ଠାକୁର ଘରେ କ'ଣ ବହି ଥାଏ? ଗୋଟେ ବହି ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ। କୋଉ ବହି ଥାଏ? ଗୀତାଟେ ଥିବ, ଭାଗବତଟି ଥିବ ନା ନାଇଁ? ଗୀତାଟିକୁ ସେ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ, ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ ଦେଖେଇଲେ, ବୋଲେ ବାବା ଏଠି ଉପରେ କ'ଣ ଫଟୋଟେ ଦେଖୁଛୁ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖୁଛି, ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରଥି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଵ ଚାଳକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅର୍ଜୁନ ବସିଛନ୍ତି ପଛରେ ଯୋଦ୍ଧା। ସେ କହିଲେ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ହବା, ରଥ ଚାଳକ ହବା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ହବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ହୁଅ, ଯାହାଙ୍କ ବିଦ୍ବତ୍ତା ବଳରେ, ଯାହାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ତେଣୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବା, ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା। ସେଇ ବିବେକାନନ୍ଦ ପୁଣି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷ କଲେ, ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଧର୍ମ, ରାଜନୀତି, ସମାଜବାଦ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଜଣେ ପଥର କଟାଳି ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାକୁ ଧର୍ମର କଥା କହିଲେ, ଆତ୍ମାର କଥା କହିଲେ, ପରମାତ୍ମାର କଥା କହିଲେ। ସେ 2 ଦିନରେ ଥରେ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏକଥା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେ ବସି ପଥର କାଟିଲେ। କାରଣ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ ଟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସଂଘର୍ଷ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ 2 ଦିନରେ ଥରେ ସେ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ପଥୁରିଆ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଜଣେ ମହାତ୍ମା, ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ସେଇଠି ପଥର କାଟୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ଏ ଧର୍ମ କଥା ଆମକୁ କହନ୍ତୁନି, ଆତ୍ମା କଥା, ପରମାତ୍ମା କଥା କହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ପେଟ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଇଁ।